भारत हाकतनि वेस्ट बेंगल आसाम tai पुडुचेरी BJP Kwplai Wngmano tai bwskangni phainai bisi election no tui 29 Krishnapur BJP habanogo songchakjak kokchap panda o panda o BJP 29 Krishnapur mondolo khobjak joto morcha no tui purum Chatwtwi koglamo Narwkkha 3States hamkrai Montri Bikash tai Dharmanagor by election BJP Kwplai Wngmano tui bo kok Narwkkha Montri belai hambai joto media rono जों তিনি মণ্ডল সমস্ত মণ্ডলনি কমিটি তেয়ানি সমস্ত মোর্চা প্রেসিডেন্ট তুই তিনি আগামী বিসি ইলেকশন তুই তাই তিনটা রাজ্য চিনি জিত মানে মোদিজিনি জিত জনগণনি জিত মনতৈব বেলাই বেলাই হামবাই মোদিজিনো হামবাই তে দেশনি জনগণ হামবাই তেনি চিনি রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিসা জিনো হামবাই তে চিনি প্রেসিডেন্ট হামবাই তে ধর্মনগর চিনি উপনির্বাচন जों गोबां भोट मानै पूर्व जों जितिका उपनिर्वाचन मनि बागै मोदिजिनो हामबाय आफोरो आगामी दिन चिनी 29 Krishnapur संगठन मजबूत खायनानि बागै समस्त चिनी नेतृत्व रखबाय चिनी आगामी दिन रणकौशल ताई आगामी कয়েকদিন बिसंग चिनी प्रशिक्षण वर्ग पार्टी बुंनाय 2 दिननि मनतैब आलोचना अंका ताई आगामी दिन चिनी এই Krishnapur मंडल तेब शक्तिशाली खायना बागै जों प्रस्तुति लाखा बेले हामबाय Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026-27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.